Inselmu l-telespettaturi kollha ta' Smash Television u ngħaddu għal programm ieħor Motordrome. Kif għamilna fil-ġimgħat li għaddew diġà għaddejna 6 ġimgħat u 6 programmi flimkien mal-ħabib kbir tagħna Mario Farrugia, lecturer u professur ovvjament fl-Università ta' Malta. Hawnhekk ħankomplu nitkellmu fuq l-ICU. Mario, s'issa dejjem tkellimna fuq it-ħul tal-ICU, ovvjament is-sensors li jissensjaw x'inhu jiġri, x'inhu dieħel, arja, petrol u xem bżonn, ovvjament kif għandu bżonn jaħdem l-ICU biex imur f'dik it-tabella, f'dik il-graf tabella ngħidu li trid biex hu jażel l-aħjar working conditions biex il-magna taħdem aħjar u at full potential. Sewa millum u fil-programmi li ġejjin aħna se nibdew nitkellmu issa fuq l-ħruġ. X'jiġri u inti ħadd tispjegana x'jiġri u mbagħad meta dik it-tabella għażel u x'ħajati x'inhu l-output sewwa. U għana fuq iżi outputs fit 3 programmi li ġejjin, illum se nitkellmu fuq fuel injectors, ovvjament għan nitkellmu fuq fuel and ignition f'dawn il-ġimgħat li ġejjin, f'dan l-ewwel programm għandna il-fuel fuq l-injectors, u mbagħad it-tieni programm għandna injection fuq dejjem nitkellmu fuq spark plugs, u fit-tielet programm, ovvjament jiġi 9 programm, u mbagħad nitkellmu fuq il-harness, u għaw min jgħidlu l-lum, ukoll, u il-wire sizing, eccetera, eccetera. Mela, fuel, mela ħalli nitkellem kan ġeneral l-ewwel fuq l-outputs, mela kif qed inti li se jaqra, jiddeċiedi u ħajoħroġ. U għandu daw iġġiex responsabbiltajiet il-kbar li huma il-fuel, kemm fuel, u anke wkoll fixħin, u anke wkoll l-ispark. Issa l-ispark iktar huwa fixħin, għax kemm fil-fatt ma tantx għandu għażla, speċ tal-ispark jkun l-iktar b'saħħtu dejjem. Imma il-xħin huwa importantissimu. Issa biex nibdew f'sekwenza, jaqbel nibdew bil-fuel. U r-raġuni li għaliex jaqbel nibdew bil-fuel għax ħafna nies immorru għal fuel injection l-iktar u għal ICUs minħabba li jkunu għamlu l-magni iktar racing. Normalment tkun għamil ta' tiflowja iktar arja u allura tista' tipproduċi iktar power. U allura jkollok bżonn tibdel. Per eżempju, kieku kien karburaturi, jkollok bżonn tibdel il-ġettijiet. Iġvi jkollok bżonn tkabbar il-ġettijiet biex jidħol iktar fuel. Biex jidħol iktar fuel biex u inti tara kif se tdaħħal iktar arja. Imma il-problema tkun dejjem kif ħaddaħħal iktar arja. Ġifi per eżempju tipportja, tibdel il-valvijiet, tagħmel xi supercharger, xi turbocharger, li dejjem hija l-arja d-diffikultà. U l-fuel ikollok imma tagħmlu proporzjon. Allura ġifi tiġi normalment l-ewwel mistoqsija tkun speċi ta' biex wieħed jirranġa l-fuel. Allura mistoqsija dwar il-fuel hi iktar mistoqsija ġenerika. Però naqra storja ħelwa kif ġew għaliex beda il-fuel injection, jien l-ewwel qed ngħidlek ukoll fuq l-off-road. Pereżempju aħna fl-off-road jiena nexxi nixtri meta kont għad ninsuq fl-off-road u ovvjament jintuża ħafna barra minn Malta karburatur li jirnexxielu jaħdem anki rasu l-isfel jew l-ġemba biex meta inti karozza tkun libta jew kun għaddej l-ġemba fl-off-road inti għad li mbagħad. Għax il-karburaturi peress li għandhom is-sistema tal-flow chamber, normalment karburatur normali mhux bħalma qed issemmi li jkun partikolari għal dik l-application, ikun problematiku. Anka għall-ajruplani ġifieri meta kien għadhom bl-internal combustion engines imma l-iktar fi żmien il-gwerra jew dawk. Ġifieri fi żmien il-gwerra kienu daħlu l-fuel injection imma l-mechanical fuel injection. U fil-fatt il-mechanical fuel injection baqgħet ħanejdula jekk tkarkar anka sal-escorts u sal-fiestas bil-Bosch, K-Jetronic. U dak imma magħmul ukoll ħabba l-istess applikazzjoni biex l-ajruplan ikun jista' l-ajruplan ġifieri biex ikun jistgħu jtiru rashom l-isfel u jkollhom il-power mhux jiġifieri tirrasek l-isfel imma tkun glider dak il-ħin. Tkun tista' ġifieri fil-fatt toħroġ minn kurva mal-ajru hekk għax kienu għall-fighters jiġifieri. Għall-Spitfires nimmaġinaw. Jiġifieri l-fuel injection jisa kellha dik l-istorja antika. Imma normalment fil-karozzi baqgħet jiġifieri s-sistema bil-karburaturi normali, imma mbagħad daħlet il-fuel injection kif semmejna minħabba l-iktar l-emission control biex jaqgħu l-emissions. U ġifieri fil-fatt il-fuel injection imma għandu dal-vantaġġ li jekk teqreb rasek l-isfel hekk ma tagħmilx differenza sakemm se ntendi l-pompa li nitkellmu iktar il qudiem fuqha
sakemm il-pompa tibqa' taqbad il-fuel ġifieri fit-tank. Mhux imma il-problema qrib il-magna. Jiġifieri biex immorru lura mela l-outputs, l-output l-iktar normali huwa li wieħed li jrid l-ewwel isu jifhem jew japprezza jew jiġi il-bżonn għax normalment di tal-ICUs tiġi minħabba li wieħed jiġi il-bżonn li jagħmel ICU. Tkun ġejja għax għamilt il-magna tieħu iktar arja, allura għandek bżonn tagħti iktar fuel. Fil-fatt, ġifieri anke jien l-ewwel application ta' ICU li użajt, kont ħallejt l-ICU tal-fabrika jieħu ħsieb l-ispark. Ġifieri l-ispark ma biddiltux. U ICU ieħor aqqas jaf bl-ewwel wieħed tal-fabrika qed jieħu ħsieb il-fuel, ġifieri huma fil-fatt ġafet pjuttost distinti il-fuel u l-ispark. Infatti fil-magni antik il-karburatur ma jafx bid-distributor. U d-distributor jagħmel li għandu bżonn jagħmelu u ġifieri jaħdmu tnejn akkont tajjeb għax ikunu ssettjaw hekk. Ġifieri fuel fil-fatt tista' jsek taħseb għalih waħdu u naħseb l-ewwel ma għandek bżonn tifhem huwa dak. U allura jaqbel li l-ewwel ma nitkellmu fuq dawk. Mela jekk qed nitkellmu fuq fuel injection, anke biex nitkellmu ftit dwar kif ġrat il-history għall-argument mela minn karburatur morna għal setup li qisu dan li fil-fatt qisu karburatur ukoll, jiġifieri huwa unit wieħed għall-magna kollha anke jekk għandi 4 ċilindri jew iktar. Imma minflok għandek il-ġett tal-karburatur l-antika għandek single point. Il-ġett li aħna konna nissettjaw fuq l-issettja jew tibdel għad-dettura tkabbar. Kienu mbagħad għamlu dis-sistema ta' single point fuel injection meta ġifieri l-ewwel elba għal fuel injection kienet biex iraħsu u anke wkoll għax hija iktar sempliċi tagħmel wieħed u probabbli irħas milli tagħmel 4 injectors. Kien jagħmlu wieħed kbir biżżejjed li jaqdi lill-magna kollha. Issa da meta kien ikun wieħed imma kien ikun qabel it-throttle body ġifieri jekk tħares mill-ġenb u t-throttle fil-fatt jetaw fejn hawn il-throttle position sensor li tkellimna fuq u l-actuation, l-injector kien ikun fuq f'dis-sistema u jispara jisprejja fuq il-butterfly bħalma kien jagħmel fil-karburatur. Bħal-karburatur. Mbagħad mal-manifold kellha il-biċċa xogħol bħal fil-karburatur li l-manifold tkun heated, tkun ġifieri bl-ilma tal-magna għaddej minna biex il-manifold tkun sħuna u dawk it-taqtir għax l-injector u anke l-ġett il-petrol joħroġ taqtir. Il-taqtir jevapora, jisir vapor, u allura jkun jista' jinħaraq ħafna iktar malajr u jiġi distributed tajjeb. Ġifieri il-fatt li hawnhekk kien ikun heated taħt fil-manifold. Tipo da gas. Kien ikun importanti biex isir gas u jitqassam tajjeb. Għax inkella it-2 u 3 jieħdu ħafna petrol u l-1 u l-4 jieħdu ftit. Allura fil-manifold. Allura kemm distribution biex ikun il-magna distribution tajba. Imma mbagħad ġifieri biex l-emissions jiġu ħafna ħjar marru għal sistema għal manifold normali li ġew rejt minħabba it-throttle body u t-throttle position sensor. Eżatt. U f'dil configuration normalment imbagħad tippretendi li ssib l-injectors fil-port u ngħidula port fuel injection, mhux single point injection. Fil-port fuel injection għandek 4 wieħed għal kull ċilindru. U ġieli jekk il-magna tkun iktar powerful, imma normalment għalhekk tkun. Ikun hemm jew ngħidulu l-5th injector, ġifieri wieħed biss qisu single point, imma fil-fatt quddiem biex jgħin l-oħrajn kollha għal maximum power. Sprejjalhom iktar. Jew inkella jaf ikun hemm żewġ injectors wara xulxin f'kull runner. Biex ikun hemm 8 injectors għal. Ikun hemm 8 injectors għal magna 4 ċilindri. Wieħed ikbar wieħed iżgħar forsi? Wieħed ikbar wieħed iżgħar u jidħlu f'ħinijiet ħarira differenti. Jiġifieri normalment biex wieħed jgħin u jkun hemm ċirkolazzjoni l-ħin kollu biex niftehmu. Iċ-ċirkolazzjoni tal-petrol kif probabbilment nitkellmu iktar qudiem fi programm ieħor ikun hemm ċirkolazzjoni tal-petrol normalment biex żgur ma jinqabdu lekx il-vapors fil-pipe li jissupplixxi l-injectors għax l-injectors iridu jkunu żgur supplixxuti bil-fuel. L-injectors jiġu varji. Mela, full injectors high u low impedance, meta nsemmi l-impedance, dik xi tfisser eżattament? L-injectors hemm id-differenza bejnietom li maż-żmien billi t-teknoloġiji sa avvanzat jekk immorru s-sistema tas single point li kien ikun injector pjuttost massiċ li judataw u fil-fatt kieku tippruvaħ bil-multimeter
tinduna li għandu rezistenza baxxa ħafna. Għal dik nkun qegħdin ngħidu l-impedance. Il-kelma impedance u rezistenza fil-fatt dik tista' tiġi kontrollata l-impedance? Le, fil-fatt ikun hekk. Imma tajjeb li tkun taf x'għandek. Ir-realtà hi li ċertu nies jaqbdu magna antika li għall-argument kienet kurburatur u tagħmilha manifold. Jiġifieri mhijiex xi ħaġa diffiċli ħafna. Jien għamilta mhux ħafna drabi imma diversi drabi. Toħloq manifold? Li toħloq manifold għalja u tagħmel l-injectors inti u mbagħad tuża l-injectors li tixtieq. Imma ġieli jkun hemm ukoll l-application li magna tkun ġa fuel injected u inti qed jew tipprova timmodifika jew tkabbara. Aħna l-Università ġieli fil-fatt inkunu qegħdin ninċekknuha bir-regoli tal-competition fejn ikkompetu fil-fatt irid nagħmlu restricted. Allura l-injectors inkunu rridu fil-fatt inċekknuhom. Restriction, tajjeb. Imma msomma jekk ikollok bżonn tibdel ġvietit ovvjament tipprova tifhem x'injectors ħatuża jew ħatamel. Injectors għandek varjetà. Għandek varjetà. Ħa nispjegaw mawna tal-low high impedance. Tal-low high impedance. Mela fil-antik is-single point kien injector wieħed pjuttost goff. Kbir. U allura coil ġifieri winding fih pjuttost kbir. Li kien jikkonsma ħafna karent. U allura l-impedance li hija l-istess kelma konsma l-karent biex jisaħħa. Biex jiftaħ, għax hu kalamita. Biex jiftaħ. U fil-fatt huwa kalamita. Imma kalamita relativament fast. Qisu kalamita ta' speaker għall-argument. Imma minflok hemm il-kalamita biex tiġbed id-diaframma u tagħmel in-noise. Jew il-ħoss sewwa noise fil-magni kultant. Il-kalamita tkun qed tiġbed il-pintil ngħidulu ġifieri l-intern tiegħu li jkun valve irqiq u jiftaħ il-valve. Tipo kif taħdem diaframma. Ukoll hekk qisu. Fil-fatt huwa ġifieri hemm coil jiġbed l-intern tiegħu. U jiftaħ il-petrol u dal-petrol mela kien peress li kien goffu għal wieħed biss kien hemm bżonn ħafna power. Kien qed tagħmel problema allura li jkollok ħafna power li kien hemm bżonn. Ikun hemm it-tip ta' driver fl-ECU irid ikun jieħu ħsieb low impedance injector, ġifieri ma tridx taqbad kwalunkwe ECU u tqedlu kwalunkwe injector, tkun taf liema injectors għandek u l-ECU li biħsiebek jew qed tuża. Ħaġa tmur mal-oħra. Irid ikun kapaċi jiddrivja qisu bħal tal-speakers. Jekk hux forum minn għalija jew toms. Mhux għax li nifhmu imma ġieni di frasi li ġifieri fil-fatt werted wieħed jiftakar li dawk l-oms irridu jkunu immeċjati. Mela l-impedance hija fil-fatt l-istess bħal tal-speakers, ġifieri irid ikollok il-kapaċità li l-ECU tiegħek li ħaj jiddrivja, irid ikun kapaċi jiddrivja issa ma nafx eżatt tal-speakers imma tal-injectors jekk ikun kapaċi jiddrivja low impedance, ġifieri kapaċi jagħti ħafna karent, ikun jista' jindrivja wkoll high impedance injector. Issa daw biex tiċċekkjahom kull ma tittamel fil-fatt taqbad multimeter tas-soltu u tipprova bejn iż-żewġ terminals li jkollu. U jista' jiġi ċċekkjati ġifieri. Jekk ikun taħt il-2 ohms għall-argument ikun low impedance. Issa ġifieri mill-physics tagħha li fil-programmi li ġejjin imma ġifieri fadal ftit irridu nibdew nidħlu 50 teorija issa qed ngħid iktar special hardware. Fil-fatt l-equation hija Ohm's law V equals IR u allura jekk wieħed jaħseb u jiftakar li aħna ħanatu l-battery voltage 12 V equals IR mela l-V division bl-R tiegħu jekk biex tikkalkula kemm ħajgħaddi karent jekk ikun 1 ohm u daw jekk ikunu single point jispiċċa jgħaddi 12 amps minnu. 12 amps huma relativament ħafna. Allura dak il-low impedance injector fil-fatt ikollu 12 volts fuq u għal moment wieħed biss ġifieri meta l-ECU jgħidlu iftaħ ma jtieħx il-full 12 volts il-ħin kollu imma jtihomlu għal moment wieħed biss u mbagħad jirtira lura għax jibqa' miftuħ b'ħafna inqas karent. U allura l-ECU jrid ikun partikolari jagħmel hekk. Issa mhux l-ECUs kollha jagħmlu hekk u t-tendenza kienet li l-injectors maż-żmien saru jagħmluhom jiflowjaw ħafna u xorta high impedance, ġifieri ma tantx jaħlu elettriku. Allura ECUs moderni jaf ma jkunux kapaċi ħadmu injectors antiki. Dini il-problema li qed irid iqgħod attent minnu. Jekk forsi jiddobba b'xejn jew jissellef injectors relativament antiki li kienu tajbin. Jaf ikunu low impedance u li jekk xara ECU modern jaf ma jkunx jista' jidraġġu. Għax ECU modern jidrajfu ikunu maħsubin higher impedance għax l-injectors hekk saru. Jiġri jekk qed nitkellmu fuq magna waħda, l-injectors ivarjaw minn sizes nitkellmu fuq
pounds per hour jew cc per minute ħafna drabi. Ġifu jgħet għandu, jekk jgħamil l-lum dil-ħagġa jmur mill-ewwel għal-injectors ċar moderni mill-ewwel. Moderni u high impedance. Okay. Illum l-style komuni huwa dan li qed nuri hawnhekk li ngħidulu l-Bosch style, il-klippa hija standard, ġifieri il-klippa ssib tixtija żewġ pinin, anke l-oħrajn ikunu bitnejn, imma ġifieri fil-fatt jekk tmur tara injectors differenti ta' karozzi jew applications differenti, ġieli jkunu twal differenti, slim, magħmulin tal-plastik jew tal-ħadid, jagħmel ħafna differenza, imma l-iktar li ħajaffettwak tkun fejn ħadd qiegħdhom, jiġifieri il-manifold jekk inti sib tal-esta. It-toqba kemm ħadd tagħmilha biex jekk tibdlu, jekk inti llum qed taħseb li tgħaddi 40 pounds per hour, imma mbagħad ħadd tipprova tmur għal 50 pounds per hour. Jibqa' jiffitjalek. Allura dan tal-Bosch style huwa komuni ħafna għax peress li sar jisu industry standard, issib ir-range mill-ewwel kbira, walla tkun tista' tkabbar u tnaqqas u ma jqalawlekx problemi. Dak hemm range differenti minnu. Ijwa, ġifieri jibdew minn barra mhux ħadd induna. Ftemna, perfett. Mhux qed nitkellem fuq l-impedance bil-meter. Issa mbagħad irridu nitkellmu fuq kemm jiflowjaw. Jiflowing. U jiflowjaw tista' tittestjah? Tista' tittestjah, mbagħad f'xi programm iktar quddiem nitkellmu anke wkoll fuq hekk kif tittestjah. Imma ġifieri minn barra mhux bil-fors ħadd induna kemm jiflowjaw, imma ovvjament ħajflowjaw differenti u ħajflowjaw magna żgħira jkollha 4 ta' 20 għall-argument jew 4 ta' 16 u jibqgħu tielejn, ġifieri da fil-fatt huwa low impedance, ġifieri għalkemm jidher normali imma fil-fatt tiddrivja BCU li jiddrivja low impedance. Imma huwa 1 to 2 pounds per hour, ġifieri da fil-fatt użajnih aħna f'application għal magna sħiħa. Ġifieri dan użajnih bħala single point għal magna sħiħax jekk magna jkollha 4 ta' 20-80 dan 120 fil-fatt għandek biżżejjed għal magna sħiħa. Ġifieri fil-fatt once li taqbad tifhimhom tinduna li taħt toroq kbar. Bħalma min kien jifhem fil-kurburaturi kien ikun jaf jagħmel il-mirakli fil-fatt fil-kurburaturi. Imma llum qed neqilbu għal dit-teknoloġija ta' injectors. Mela fil-fatt injectors ġifieri jidhru differenti u tajb li wieħed japperzeħ jekk mhux low impedance jew high impedance u anke wkoll kemm jiflowjaw. Issa il-klipep jagħmlu ħafna differenza għax kultant il-klipep ikunu biċċaw ġieħ ta' ras għax pereżempju daw għalkemm ġiex wires ukoll irqaq ħafna. Allura normalment jekk inti ħadd ixxi magna pereżempju second hand u ħadd tipprova tħaddimha inti anke bi programmable ECU, jkun jaqbillek li mhux tixxi biss il-magna ma tixxi imqar biċċa mill-harness ħalli jkollok il-klipep għax hekk il-klipep tal-injectors u tas-sensors kollha jkunu daqsxejn mhux tas-soltu u kemm il-darba jkunu kif ħaddaħħalhom kif ħaddaħħalhom. Għax titqis li pereżempju il-klipp oriġinali dik l-injectors ikunu 4 u jekk tibdilhom ma taqax id-dinja l-argument. Probabbilment il-magna xorta ħadd tistartja. Imma pereżempju jekk innaf għandek air temperature sensor u coolant temperature sensor ma tkunx tridhom jinbidlu ġifieri huma joqogħdu jagħmlu klipep kultant strambi għad apposta biex jiġu foolproof ngħidulha. Meta tixxi magna importanti li jkollok mqarb biċċa minn ħarnes. Hija ħafna iktar konvenjenti. Il-parti li jaħel magħha l-inqas. Tifrankalek ħafna ġiri u nkwetu ħafna xiri mill-eBay forsi u ħafna ħela ta' ħin fil-fatt. Ġifieri l-injectors huma varji, injector is-single point fil-fatt eżatt bħal dan li kont qed nuri imma kont encapsulate jgħidu jien fil-bronz biex nużaħ bħala injector waħdu. Fil-fatt jiġi daqshekk u daw huma ġiex wires tiegħu ġifieri jekk tiftħu ħassib il-coil u l-pintil tidher daqsxejn goffax din hija waħda kbira. Fuq injectors iktar iżgħar ġieli tkun inqas ovvja il-pintil bħalma hija din. Issa jeżistu wkoll illum il-pintil dik li tirtira u issa daw ikunu mela dawk li għandhom il-pintil hekk tkun qed joħroġ il-fuel minn post wieħed. Issa injectors iktar moderni ġieli jkunu bit-toqob irqaq, ġifieri bħal dan naħseb għandu 4 u xekk jisom fil-forma ta' diamond. Jien nara ħafna. Ġifieri llum saru li jkunu bit-toqob u dan kemm huma raqaq daw? Ekk ikunu ta' dejjem. U pintil xorta dawk. Le, wara ikun hemm diska. Ikun hemm diska li tirtira bil-kalamita. Dik biex iżommu fil-post? Le, l-erba' toqob ikunu normalment għax ikunu pereżempju f'manifold li maħsuba għal magna 4 valve. Ġifieri kull ċilindru għandu ġiex valves għall-intake probabbilment. Probabbilment dawk iġiex toqob ikunu, dawk l-erba' toqob ikunu ġiex toqob iħallsu lejn intake wieħed u ġiex toqob iħarsu lejn intake oħra. Ġifieri da jekk tisprejjah f'Katara l-erba' sejrin
directions differenti u għatta posta ġviri b'angles partikolari. Ma naħsibx li xi ħadd ta' racing għandu għalfejn joqgħod jinkwieta l-angles Fl-angles fejn se jmorru. u normalment qed tipprova tippakeġġja. Iktar il-manifattur dak. Kif ikun ħadem l-eżiju tiegħu. Ikunu l-iktar minħabba l-preparation biex ġifieri il-fuel imur eżatt fuq il-valve ħajoqgħod jisħon u jevapora għax normalment issa llum fis-sistema tal-fuel injection saret li minflok tissaħħan il-manifold il-valve żgur ikun sħun. U allura l-fuel tisprejjaħ fuq il-valve biex jevapora. Tipprova ma tisprejjaħx fuq il-wall, fuq il-ħajt. Allura daw il-manifolds ġifieri ta' magna fuel injection ma tkunx heated u għalhekk illum il-magni saru jġibu iktar performance għax l-ewwel nett jużaw runners iktar twal u allura tkun tista' ġib it-tork. Tajjeb. U mhumiex heated, allura l-arja ma tilħaqx tisħon qabel tidħol u titlef fid-density tagħha. Sakemm tasal. Fil-kurburatur kien ikollna speċta bil-forsi ikollna s-sistema kif issaħħan l-arja biex jevapora l-petrol u dik qed tiġi evitata. Għal fuel injection ovvjament ikun hemm bżonn ta' fuel pump. Normalment meta wieħed ikun qed jagħmel speċ ta' proġett, jiġifieri mhux karozza sħiħa forsi jkun qed qabli anke fuq karozza relativament antika, jew anke jekk il-karozza qed tant iżidilha l-power li qed taħseb li għandek bżonn iżid il-fuel supply, tintuża ħafna fuel pump li hija inline ngħidula, ġifieri din tqabbada bej il-pajpijiet mhux titqiegħda fit-tank biex tkun iktar komda għall-argument. Fil-fatt fl-applikazzjonijiet tagħna aħna fl-offroad dejjem ikun niżaw u barra. Jgħidula inline issa biex inkun red top hemm il-blue top hemm differenti li jitfgħu saħħi differenti. Imma mill-banda l-oħra jien ta' dejjem nipprova nagħti il-punt li fil-fatt jekk tuża waħda minn dal-pompi tinduna kemm qed tiflowja petrol. Alla ħares tkun qed taħlih kollu dak il-petrol. Mela. Jiġifieri jiena nemmen li jiġi regolat imbagħad. Ikun qed jiġi regolat, imma ġifieri jiena ħafna drabi nipprova ngħid in-nies iċekknu l-pompa mhux ikabruha. Ħafna drabi jekk ikollok problema ta' supply ta' petrol, jiena nemmen li mhux tkun fil-fatt il-pompa, jew tkun li l-pompa qed tipprova taħdilha pressa li mhijiex maħsuba għalija. Jew inkella t-tank ikun il-problema u di li ma jkellux il-baffles. Per eżempju fuq karozza antika li tkun għamil ta' fuel injection, it-tank ikun għadu speċ ta' żmien ieħor. It-tank kien bla baffles xejn. Illum jekk it-tank ikun maħsub għal fuel pump, ġifieri in-tank, probabbli il-pompa stess, illum sir tixxi, meta tmurlek il-pompa biss, sfortunatament ikollok tixxi ħafna plastik magħha. Imma dak il-plastik fil-fatt ikun qisu tank żejr għalija u l-petrol jibqa' f'dak it-tank żejr f'kantuniera l-argument biex isibu mill-ewwel. Isibu hemm. Imma fit-tankijiet l-antiki li ma kellhomx dik jekk tipprova tieħu minnu, sfortunatament irid ikun it-tank mimli ħafna biex il-pompa tibqa' moqdija bil-petrol. Għax jew l-acceleration pereżempju peress li t-tank normalment ikun wara tal-karozza, il-petrol kollu jmur lura. Ġifieri tittieħu jew il-petrol minn wara dak il-compartment fejn ikollhom isu dak il-foam li jżommu. Imma dak jekk ikun qed tagħmlu inti it-tank. Ġifieri jekk fil-karozzi tal-fuq. Naħseb iktar tajjeb dak u il-foam li ma tantx nemmen fih. Il-foam jekk tferra l-petrol fih ta' tara għaddej minnu jisu ziffa, ġifieri ma naħsibx li jżomm. Le, it-trikku li tagħmel dak li jgħidulu swirl pot. Issa l-kelma ma tantx naħseb li għas-swirl li se tgħid li tqgħod dur hemm. Imma il-mentalità hekk jgħidula u jiena nemmen li meta jkun hemm xi ħaġa li għandha isem. U n-nies jifhmuh aħjar ma tippruvax tivvinta ieħor. Ħalli għal dik it-tikka knowledge. Jgħidula hekk imma għandha applikazzjoni daqsxejn differenti minn swirl. Is-swirl pot ikun it-tank iż-żejr li fih titfa' il-petrol speċi ta' biex il-pompa tieħdu minn hemm u r-return titfgħu hemm. Għax hu t-trikk ikun li b'dak il-flow kollha li qed tieħu l-pompa u tuża ftit ħafna minnu għax kif qed alla ħares dak il-petrol titfgħu l-pompa taħlih kollox kif qas tagħmel ġiex minuti. Dak ir-return titfgħu fis-swirl pot biex terġa' ssibu mill-ewwel. Biex terġa' ssibu. Imbagħad titqgħod attent li l-swirl pot tagħmillu vent tajjeb. Dak huwa waħda mill-iktar importanti. Dak waħda mill-ventijiet tagħmel importanti. Ġvien nemmen ħafna drabi iktar ikunu dawk l-affarijiet li taħseb tajjeb. U pereżempju l-swirl pot ittieħ fuel supply minn naħa ta' tank. U toħroġlu minnu minn naħa oħra biex f'left hander u right hander. Jew ikollok ġej petrol mit-tank il-kbir, jew mis-swirl pot. Dawk tliet bissem għax
Għaddejt minna di. Daw l-affarijiet iż-żari u jiena U kena dal-isweqa minniħ tal-aluminium barra u ħadmu huma. Ekku, u ġvirina għaddejt minna ek, u ek ġralna, u ma solvejnija fil-fat konna minniħ overnight, l-ewwel darba li għaddejt minna jiena. U ġviri iwa, it-solvi il-problema u dik tkun il-ver problema, mux tittamil pompi. U l-ventijiet huma ferm importanti. U l-ventijiet. Iktar ma l-wieħed jaħseb. Ġifiri il-pompa normalment wieħed imur għalek għal-proġetti imur għal-inline pump, anke wkoll biex kun jista' jagħżel aktar forsi minn katalgu. Jien dejjem nagħti il-parir li qabel il-pompa jintuża filter, ġifiri wara t-tank. Mario tajb l-infakrek li baqna 5 minuti. Di dejjem importanti. Ekku. Preparaw għalija. Ġifiri il-pompa tieħu mit-tank jaqbillek tagħmel strainer, jaftejdlu filter, imma ġifiri jek tħares leħ tara li ju xibka, mux karta. U ħafna drabi jgħidulek li ju ta' diesel. Eżatt. Jiena nippreferi li namlu għax da biex tipproteġi l-pompa, għax it-tank jaf ikun antik. U bil-sadit fih forsi u hekk. U allura biex dil-pompa jkunu positive displacement pump ikunu gear pumps jek tiftaħum. Minn ġewwa xinkalla. U m'għandhom clearances ta' xejn. Ħafna ġewwa interna ġviem mhix bħal tal-bir għax tissizja malajja. Tissizja. Iġvi tajjeb li tagħmel wieħed minn daw, imma ma jaqbillekx li tagħmel wieħed minn tal-karti għax inkella naqqas l-airflow. Naqqas il-flow u f'kantoniera jew fit-tluq tiġi iktar problema, toħloq il-problemi li l-ek innifsek. Iġvi tittamil il-kelma propja hija strainer, mux filter. Strainer, filter huwa tal-karti. Tal-karti. Fil-fat daw jindużaw ħafna fuq id-dajjes u hekk biex ikun hemm imma anke fuq il-karburaturi konna nużaw ħafna minnhom imma kien ikun jisu jidher l-istess imma jkun tal-karti b'ħafna. Imma dawk spiċċaw illum għandhom dawk jintużaw ishom iktar importanti. Imma fuq il-karburaturi għadek tagħmel il-karburaturi u normalment tagħmilhom wara l-lift pump. Dak hija. Issa wara il-pompa qabel l-injectors tkun tittamil fuel filter normalment ikun tal-ħadid, jekk tiftħu das ħassib wieħed minn dawk tal-karti ġvie b'ħafna serfi serji imma tal-karti, imma peress li hu wara l-pompa imbilli jkun ftit restrictive ma jimpurtax għax ħatirbaħlu żgur il-pompa. Għax il-pompa tkun ittella ftit ngħidu wara l-pompa da issa. Ġifieri bl-Ingliż tiġi downstream. Għax il-kelma qabel u wara qed nitkellem issa b'mod tekniku tal-engineering, imma before u after iħawdu ħafna nies, dejjem nipprova nisħaq fuq upstream u downstream. Għax l-oħrajn huma għall-ħin u mhux għall-flow. Upstream dieħel, downstream jireġ. Ekku. Jiġifieri din għamluh downstream wara il-pompa għax anka jekk kienu ftit restrictive u restrictive għax ikun tal-karti, imma hemm ħafna pressure. Il-pompa tkun ittella minn tal-inqas 3 bar, 4 bar. Fis-sistemi l-antiki single point kienu jkunu 30 PSI, jiġifieri 2 bar biss. Imma mbagħad il-pressa telet iktar ġifieri l-injectors normali llum huma kollha 45 PSI ġifieri 3 bar u qed imorru anke għal 60 ġifieri llum li jkun 60 ġifieri 4 bar mhijiex unheard of, mhijiex xi ħaġa stramba ħafna li jkun hekk. Jiġifieri il-fuel system hija importanti mbagħad ikun hemm ukoll ir-regulator wara li nurih meta nkunu ħan nitkellmu fuq it-testing l-aħjar tal-injectors. L-injectors fil-fatt ħaġa li wieħed insemmi għax qed nitkellem fuq il-filters, l-injectors stess ikollhom filteraw fuq. Filter tal-plastik iżgħar. Ikollhom filteraw fuq tal-plastik li jista' fil-fatt jinqala u anke wkoll jinbidel. U l-injectors jeħlu u jistaddu maż-żmien, jiġifieri kultant ikollok bżonn toħodhom għal cleaning għax peress li jitnatfu għax il-petrol kif forsi wieħed jaf jekk ikollu magna ma tantx taħdem, qisu jagħmel dak ix-xalak, jiġifieri il-petrol speċ ta' jevapora u jekk ma jkunx intuża bli fil-fatt iktar rader milli tkun għamiltlu xi ġid kbir. U speċjalment qabli jekk għandek magna ilek ma tħaddimha, qabli tajjeb tara li l-injectors għadhom jaħdmu. Dak il-kannella qisu vera. Issa ġifieri tajjeb wieħed jgħid jekk l-injector huwa low impedance ma tistax ittieħed 12 volts fuq il-ħin kollu għax taħarqu. Imma injector high impedance jekk inti ċert li hu high impedance għax iċċekkjajtu, tista' tektku anke inti ġifieri billi taqbad iġġiex wires u ttieħ u m'għandux polarity u ma tagħmilux ksara jekk kienu high impedance. Laqas polarity high impedance. Laqas polarity m'għandu. Ġifieri tistaqbad ittieħed 12 volts tisimgħu tektik. Ġifieri daw tisimgħu tektik. Tħossu. Fil-fatt illum ħafna mill-istorbi karozza moderna tagħmel ħafna tektik. Taħseb li hu xi valve u fil-fatt ikunu l-injectors.
Imma injector low impedance ma jkunx tista' tittestjah bidejk għax jaftaħar u għax mhux maħsub jieħu current għal ftit momenti biss imbagħad jiġrilu ħsara. Mela, wasanna biex nagħlqu dan l-ewwel programm, propjament is-seba' programm, imma ovvjament l-ewwel programm tal-output ta' ECU, għax input tal-ECU kienu l-ewwel 6 programmi. Illum tkellimna fuq fuel injectors, ġimgħa d-dieħla nitkellmu fuq l-ignition, sparking plugs u affarijiet oħra. Mario, jien ningrazzjak. Thank you lilek, napprezza li taċċettani. Il-mod verament sempliċi u fl-istess ħin spjegattiv tiegħek kif nispjegaw l-ECU u l-output tiegħu. Għana se nkomplu bil-bija tal-programm, dejjem ibqgħu magħna. Għal tires, rimmijiet, aċċessorji u prodotti għal karozza tiegħek morru għand Naxos Tire Center ta' Ħalluqa. Naxos huma l-aġenti tal-OMP fejn issibu bucket seats, racing seatbelts, FIA approved racing suits, Snell FIA u vintage helmets, ingwanti, racing boots u dak kollu għandu x'jaqsam ma' motorsport. Issibu ukoll FIA approved roll cages li bħalissa qegħdin ukoll b'offerta speċjali, prezzijiet verament irħas minn għand Naxos Tire Center ta' Ħalluqa. Kif ukoll strut braces, steering wheels u ħafna affarijiet oħra. Naxos Tire Center ta' St. Thomas Street Luqa, ċempel 21-66-11-38. Frankit Limited ta' Main Street Ormi siblhom kull tip ta' vettura kummerċjali mill-Ġappun, magni u ammont kbir ta' spare parts ġodda u second hand għal vettura tiegħek kemm mechanical, body parts kif ukoll windscreens u bull bars. Magni sibu Toyota, Isuzu, Mazda, Nissan, Mitsubishi u oħrajn għal karozzi privati u l-vetturi kollha kummerċjali. Issib ukoll high-ups, cherry pickers, vannijiet bil-friża u forklifts kemm diesel, petrol, gas kif ukoll electric. Frankit Limited ta' Main Street Ormi siblhom ukoll batteries għal kull tip ta' vettura li jiġu kollha b'sena garanzija. Frankit ta' Mill Street Ormi fakkarkom ukoll tsiblu magni high performance, parts, body parts u aċċessori għal karozzi Ġappuniżi. Karozza stabbli għatriq, trid naqas il-wear and tear fl-steering u tires mela rikorri għand Vince Garage ta' Valletta Road Ormi fejn issib l-aktar apparat modern fl-Ewropa biex il-karozza tiġi ċekkjata għall-istabilità tagħha fi triq. B'dan il-4-wheel alignment system li hija robotic bil-laser u l-LCC itnaqqas kull periklu. Vince Garage huma speċjalizzati b'nies kwalifikati f'dan ix-xogħol fuq steering u suspension systems kif ukoll dak mechanical. Isir ukoll kull tip ta' service għal vetturi tagħkom. Vince Garage huwa one-stop shop fejn inti ssib kull xogħol beħ fuq tires u balancing, int tħalli l-karozza tiegħek u ssib ix-xogħol kollu lest mar-ritorn. Mela serraħ rasek u ħalli fidejn nies ċertifikati f'dan ix-xogħol. Ċempel 2144-3619 jew 9989-8820 jew ibgħat email fuq info@vbsmalta.com. ProSpeed Parts. We commit ourselves in delivering the right products to ensure the best possible performance. From producing our own signature products to supplying other leading brands whilst guiding you to obtain the ultimate result through years of experience in the racing industry. Engine building, race car setup, fabrication, and routine servicing is also offered in our highly equipped workshop. Ant Pawlu tar-Rabat issib ġakkijiet tal-karozzi 1 pole, 2 pole u 4 pole, scissor jacks u palletizers, pompi tal-ilma, tad-dawl, submersible u ta' drainage, concrete mixers, plate compactors, tamping rammers, jiggers, chain blocks, shredders tas-siġar, band sauce, table sauce u miter sauce, cross cuts, hoists minn 100 kg sa 1 ton, hoists industrijali li jimxu fuq it-travi, winches li jaħdmu mal-batri tal-karozza u ħafna aktar. Ant Pawlu tar-Rabat, triq il-Ġarġir, Rabat. Telefon 21-453-160. Email info@pawlutarrabat.com.
لا
على لو هاي لورا
Mela, hemm karozza. Ġara waħda minn fejn għandna il-joħroġ.
Għal tires, rimmijiet, aċessorji u prodotti għal karozza tiegħek morru għand Naxos Tire Center ta' Ħalluqa. Naxos huma l-aġenti tal-OMP fejn issibu bucket seats, racing seatbelts, FIA approved racing suits, Snell FIA u vintage helmets, ingwanti, racing boots u dak kollu għandu x'jaqsam ma' motorsport. Issibu kol FIA approved roll cages li bħalissa qegħdin ukoll b'offerta speċjali prezzijiet verament irħas minn għand Naxos Tire Center ta' Ħalluqa. Kif ukoll strut braces, steering wheels u ħafna affarijiet oħra. Naxos Tire Center ta' St. Thomas Street Luqa, ċempel 21-66-11-38. Twins Park Limited ta' triq il-Konċizzjoni San Ġwan li dal-waqt ser jimxu għal garaġ ġdid fiż-żona industrijali ta' Ħalluqa huma l-aġenti lokali tal-Koni Suspension, tal-Powerflex Bushes u għandhom stok ta' Delphi de Carbon. Huma wkoll speċjalisti f'servicing u tiswijiet ta' vetturi Italjani u kull ditta ta' rekk, kaxxa u pompa tal-Power Steering. Jagħmlu wkoll tiswijiet fl-Electric Power Steering tal-Punto, Grande Punto, Stilo, Panda u Corsa D. Morru fuq il-website twinsparkgarage.com jew ċemplu fuq 21-371-801 għal iżjed informazzjoni. Rebek Tire Services li jinsaba tejn il-kazin l-antik tal-banda ftit l-isfel mill-Knisja tal-Marsa, issibulu għażla fasta ta' rimmijiet għal kull tip ta' fattura li jibdew minn 12 il-pulsier sa 20 pulsier. Issibu rimmijiet tal-aħjar kwalità fis-suq kemm għal karozzi sportivi u anki għal dawk normali għat-triq ma' 4x4s u SUVs u anki rimmijiet bl-emblema tal-marka tal-karozza tiegħek. Rebek Tire Services jagħtik prezzijiet tajbin ħafna kemm fuq ir-rimmijiet kif ukoll fuq tires u t-partit jiġu wkoll ikkunsidrat. Issibu wkoll diversi aċċessori għall-armal tal-karozzi. Rebek Tire Services tal-Marsa m'għandhomx konnessjoni ma' ħwienet oħra u l-affarijiet li jbijaw jiġu impurtati minnhom stess. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 21-22-7032 jew inkella l-mobile 946-9478. ProSpeed Parts. We commit ourselves in delivering the right products to ensure the best possible performance. From producing our own signature products to supplying other leading brands whilst guiding you to obtain the ultimate result through years of experience in the racing industry. Engine building, race car setup, fabrication, and routine servicing is also offered in our highly equipped workshop. Gawdi dan is-sajf ma' PTR Marine li jinstab vjal il-ħaddim Rabat fejn issibu dinghies, inflatable ribs, open floor ribs u luxury models ta' ditta Magnus. Issibu wkoll trailers u aċċessorji kif ukoll dajes ta' ditta Folk Boat u Eolo li jibdew minn 14 il-pit sa 30 pit. Issib verżjonijiet open, cabin cruiser, fishing u dayline u tingħata 10 snin garanzija. Kollox in stock bl-aħjar servizz, kwalità u after sale service. PTR Marine ta' Pawlu tar-Rabat 21-456-236 jew inkella 99-865-787 ptrmarine.com. Għand Vince Garage ta' Valletta Road Ormi ssib id-ditta renomata ta' tires Vredestein by Giugiaro Design. Trid karozza stabbli fi triq, speċjalment fix-xita, mela Vredestein huwa l-għażla għalik. Din hija ditta li tagħmel ħafna tipi ta' tires għal kull vettura ta' triq. Fost dawn issib il-modelli Ultrac 60, Ultrac SUV 60, Ultrac 40, tire li jiflaħ aktar minn 186 mil fis-siegħa. Sport Track 3, sewqan komdu u sportiv Sport Track 5, High Track u modelli oħra. Vince Garage, Valletta Road Ormi, ċempel 2144-3619 jew inkella l-mobile 9989-8820. Vince Garage ifakkarkom ukoll li għandhom Run Flat Tires ta' Titta Vredestein, kif ukoll huma importaturi ta' ribmijiet ta' kwalità għolja b'xelta vasta għal kull tip ta' vettura. Fosthom issib imblemi wkoll ta' ditti magħrufa li jispeċjalizzaw fuq BMW, Volkswagen, Mercedes u aktar. Għand Vince Garage issib ukoll ribmijiet għal vetturi kummerċjali, tpartit u akkunsidrat.
Charlie.
نزلت هي Lura! All right, all right. مال الاول alright ستيج مال الاول ستيج مال الاول
Jalla tieqa! Ruben. Park Limited ta' triq il-Kunċizzjoni San Ġwan li dal-waqt ser jimxu għal garaġ ġdid fiż-żona industrijali ta' Ħalluqa huma l-aġenti lokali tal-Koni Suspension, tal-Powerflex Bushes u għandhom stok ta' Delphi de Carbon. Huma wkoll speċjalisti f'servicing u tiswijiet ta' vetturi Italjani u kull ditta ta' rekk, kaxxa u pompa tal-Power Steering. Jagħmlu wkoll tiswijiet fl-Electric Power Steering tal-Punto, Grande Punto, Stilo, Panda u Corsa D. Morru fuq il-website twinsparkgarage.com jew ċemplu fuq 21 371 801 għal iżjed informazzjoni. ProSpeed Parts. We commit ourselves in delivering the right products to ensure the best possible performance. From producing our own signature products to supplying other leading brands whilst guiding you to obtain the ultimate result through years of experience in the racing industry. Engine building, race car setup, fabrication, and routine servicing is also offered in our highly equipped workshop. Ta' stablija trid naqas il-wear and tear fl-steering u tires mela rikorri għand Vince Garage ta' Valletta Road Ormi fejn issib l-aktar apparat modern fl-Ewropa biex il-karozza tiġi ċekkjata għall-istabilità tagħha fi triq. B'dan il-4-wheel alignment system li hija robotic bil-laser u l-LCC itnaqqas kull periklu. Vince Garage huma speċjalizzati b'nies kwalifikati f'dan ix-xogħol fuq steering u suspension systems kif ukoll dak mechanical. Isir ukoll kull tip ta' service għal vetturi tagħkom. Vince Garage huwa one-stop shop fejn inti ssib kull xogħol beħ fuq tires u balancing. Int tħalli l-karozza tiegħek u ssib ix-xogħol kollu lest mar-ritorn. Mela serraħ rasek u ħalli fidejn nies ċertifikati f'dan ix-xogħol. Ċempel 2144-3619 jew 9989-8820. Jew ibgħat email fuq info@vbsmalta.com. Għal tires, rimmijiet, aċessorji u prodotti għal karozza tiegħek morru għand Naxos Tire Center ta' Ħalluqa. Naxos huma l-aġenti tal-OMP fejn issibu bucket seats, racing seatbelts, FIA approved racing suits, Snell FIA u vintage helmets, ingwanti, racing boots u dak kollu għandu x'jaqsam ma' motorsport. Issibu ukoll FIA approved roll cages li bħalissa qegħdin ukoll b'offerta speċjali, prezzijiet verament irħas minn għand Naxos Tire Center ta' Ħalluqa. Kif ukoll strut braces, steering wheels u ħafna affarijiet oħra. Naxos Tire Center ta' St. Thomas Street Luqa, ċempel 21-66-11-38.
Frankit Limited ta' Main Street Ormi siblhom kull tip ta' vettura kummerċjali mill-Ġappun, magni u ammont kbir ta' spare parts ġodda u second hand għal vettura tiegħek kemm mechanical, body parts kif ukoll windscreens u bull bars. Magni sibu Toyota, Isuzu, Mazda, Nissan, Mitsubishi u oħrajn għal karozzi privati u l-vetturi kollha kummerċjali. Issib ukoll high-ups, cherry pickers, vannijiet bil-friża u forklifts kemm diesel, petrol, gas kif ukoll electric. Frankit Limited ta' Main Street Ormi siblhom ukoll batteries għal kull tip ta' vettura li jiġu kollha b'sena garanzija. Frankit ta' Main Street Ormi fakkarkom ukoll tsiblu magni high performance, parts, body parts u aċċessori għal karozzi Ġappuniżi. Għand Pawlu tar-Rabat issib ġakki tal-karozzi 1 pole, 2 pole u 4 pole, scissor jacks u palletizers, pompi tal-ilma, tad-dawl, submersible u ta' drainage, concrete mixers, plate compactors, tamping rammers, jiggers, chain blocks, shredders tas siġar, band sauce, table sauce u miter sauce, crosscuts, hoists minn 100 kg sa 1 ton, hoists industrijali li jimxu fuq it-travi, winches li jaħdmu mal-batri tal-karozza u ħafna aktar. Għand Pawlu tar-Rabat, triq il-Ġarġir, Rabat. Telephone 21-453-160. Email info@pawlutarrabat.com. For the second consecutive year, the side-by-side cars have their own proper race on the Dakar. 11 were at the start, 9 are still running. 3 constructors in the limelight, Polaris, Yamaha, and newcomers Can-Am. I think it's one of the future categories of the sport. For young drivers, as well as it's a good crossover category for people coming from motorbikes and from quads. Race leader Ronaldo Varela is the perfect example of that. I competed on a quad, I competed in a car, and now I'm in a UTV. It's a very strong vehicle and so much pleasure to drive. Oh, definitely. For a newcomer, starting with a vehicle like this is a lot easier than doing it in a car. I went through obstacles where there were many spectators, and I had a massive smile on my face. It was like being at a fun fair. The main difference compared to previous years is that the side-by-side teams have been authorized by the Dakar organization to use a turbo engine, and that makes a big difference. It's a new generation vehicle, it's an aggressive vehicle, turbocharged engine with great performance. Well, we're getting closer to the big cars, even with these little machines of 1000cc with turbo. We noticed that we sometimes finish an hour and a half ahead, thanks to the power advantage that we have, thanks to our turbo engines. And that's not the only advantage. I think that the budgets are halved. There's a fantastic balance between price and pleasure. Yes, you also have to enjoy driving 10,000 kilometers in 1 square meter with 2 people. The side-by-side category continues to grow. Many more vehicles are expected in 2019. Sake! Okay.
This is Dakar 2018, and today's stage, stage 12, Chilecito to San Juan, is a massive juicy slab of Argentine special. Over 500 competitive kilometres with many traps along the way in the sand and rocky mud. The longest stage of the rally, including liaison, the crews will cover nearly 1,000 kilometres today as they head south. In a change to the schedule, the cars started 2 hours earlier than planned on Thursday. Yesterday's stage win meant the crew of Toyota Hilux 309 had to open the road today. Ten Brinker's new partnership with co-driver Michel Perrin is clearly working very well. Leading the stage in the early sectors, Argentine Orly Terranova is loving driving his John Cooper Works Mini on home turf, ruining his problems earlier in the rally as his times are good enough to be up among the leaders. Ex-biker Jacob Pajonsky continues to make a splash. Started the day in 6th overall, only about 7 minutes off the pace of the leading cars through the Rio Troya. It was really tough, long stage, a lot of WRC parts, which was really nice. Geniel de Villiers is in a very safe 5th place, but he'll need to match the pace of his less experienced teammate Ten Brinker if he is to make up the 13-minute gap to 4th overall. Still no Dakar win likely for Toyota this year. Peugeot team tactics, Cyril Dupre waits for Carlos Sainz to pass. The French driver playing wingman again, ready to offer assistance and backup to the rally leader should it be required. And it is required. Here Sainz is stopped and joined quickly by Dupre, and they effect repairs on Sainz's car, a puncture and a gearbox problem which meant the lead Peugeot was stuck in 3rd gear. Which also meant maybe Stefan Petterhansel still had a slim chance to overhaul his teammate. The 13-time Dakar winner is in control. We were more focused on controlling Nasser than catching Carlos, which is impossible. And to control Nasser, he just mustn't overtake us, and he didn't. Maybe he gained some seconds or minutes, but not a lot. Alatia clearly enjoying the fight with Mr. Dakar. Nasser is absolutely flat out to try and catch the gap to Petterhansel. Nasser wins the stage. Here you can see him passing Carlos Sainz, despite 2 punctures en route. We try to push, but just to keep 3rd place, 3rd overall. That's a 3rd stage win of the year for Alatia, and Sainz is not in the top 5, having dropped 18 minutes. But El Matador's lead is still a healthy 44 minutes with only 2 stages left of Dakar 2018. Can he finish the Peugeot era by giving them a hat-trick? And in the side-by-side category, the chasing Frenchman, Patrice Garouste in his Polaris, is dueling brilliantly with rally leader Reynaldo Varela. These tiny utility vehicles dwarfed by the huge red canyons. Well, yesterday the bikes and quads arrived at a separate bivouac in Fiambala. The original plan for Stage 12 was to follow a different route from the cars and trucks, but due to visibility problems, the organisation helicopters could not secure the special. Plan B then was to follow the cars and the trucks on their timed section. The departure of the special will be first for the cars and the trucks, and then you will start the special. However, following the larger vehicles would have made for a very dangerous stage for the riders whose bikes and quads aren't equipped with the Sentinel system. In the end, the race organisers decided that the safest thing would be to cancel the stage and send everyone by liaison onto San Juan. A chance to recharge their batteries to an extent before tackling a monster 900-kilometre stage to Cordoba on Friday. With 2 stages remaining, Matthias Walkner leads Kevin Benavides by 32 minutes. His KTM teammates Toby Price and Antoine Mayo are either side of Hermointz's Gerard Fares. Honda pair Ricky Brabeck and Nacho Cornejo also in the top 10, while Johnny Aubert is flying high for Gas in 7th. Pablo Quintanilla 8th, with top rookie Oriol Mena in 10th.
in the trucks after a crucial day in his Dakar career yesterday, where Federico Villagra took the lead of this rally in his home country of Argentina. He was stung with a 15-minute penalty for a technical infringement to do with the cabin stabilization system of his Iveco Powerstar, which cut his lead over Nikolaev to only 1 minute 7 seconds. His mission today is to rebuild the lead, tiny margins for these massive vehicles. Now that's a Kamaz to the rescue. Edward Nikolaev has stopped in the stage. He is joined by both other Kamaz trucks still in the race, Sotnikov and Mardiev to the rescue. The combined mechanical expertise of all three crews is required, plus a satellite call back to base. A full compressor change is carried out, transplanted from Sotnikov's truck to Nikolaev's, so that the team leader can continue to fight for the victory. Time flows by. Meanwhile, excellent pace from the Argentine. Can he capitalize on Nikolaev's lengthy gaucho siesta? No, that's Villagra stopped. They're making repairs. How much time will he lose now? The compressor transplant has clearly worked. That Kamaz truck is back on the attack. Meanwhile, no such troubles for Villagra's teammate, Ton van Genuchten. He's battling for the stage win. In the absence of Gerard de Rooij, the Dutch hopes of the team rests on his shoulders. Now the battle for the stage win is with Martin Colomy, the Tatra crew hammering through the longest stage of the rally, swapping sector times with van Genuchten. The Czech driver slows towards the end of the stage and concedes the scratch time to his Dutch rival. But in the epic fight for the overall rally win, it is advantage Villagra, but only just.